moment adajia. Mede bajuna bron somehow you. I can't know na minim. Anutina mi ame ho anade ba mi suno. Nana video. Amusi woku yenda. Nasunya mi adu minti ati asida. Afe wani endi ako. Emu biara ni wa wotu mi eno. Enunti yari ebeti mi aba ane. Eno gradi mede nkune moda. Oha ebeti mi aba ane. Eno podi obetu mi jidi emu Amani adi betu mi aba ane. No brother of mama just some Bible me. Medicuni mo adi biara. Mayano. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And you nyam ni die asida a eni kabia na ne anopen ye de ma otwedi aponyankopon. Yesra onyankopon ye nkese ye kamfo no ye kasa ayeye ne nase a eni kabia enka ne din. Onyankopon ayebi amamenu aminu emra ye de afifufra hyase ono nyankopon abasa na hoode ni nimde ene kura menu aminu eframa ye home bibia ye nsaka bia onyankopon e de ama ye kwa se yentumentenasi na ye nyamma wentini ye se di asida a eni kabia ma otwedi aponyankopon na ene ade nya chi anopai na etwase yesua yenyankopon eho asem we nyamso mpadwumadi sanya ye ne da no yeni bibia ye kanse ye be pense chorosem no mu na ya pe no kro bi e wo chorosem no mu ehu no kre e na ye hwehwe fisese na ya je nkwa kan ye no mesie tia so biem o se sie hu no kra no ebe na de hye enti ye pese ya de hye ye pese be sum nyankopon keke na ehia ma se chorosem no ye bie chorosem no ye kenkan na ye se onyankopon nkoko no ye ya dum na oman nimdie ni nyansa ene humu na ya mfa ya hunim anti onyankopon ensam nase fiso bibiara ode honam ati onyankopon samse no obokwan bone ema ne ho na ya nso pese bokwan papa ene ma ye ho na ma ye wie no ayefe nti na hia ma se nyamso mpa dwumadie da ne da nyinara ye mpense mu o trosem ni hu no kra biara ai twase ye de boa ya brabo ewo atiasofo asase so na se dan kwa ma bia da ne tu ha uwechi atemu mu no yankoye afodifo ena nia yesu afiri onyankopon ho no ade ahunye papa ema o Kristo ni biara tiensam no ye pa ena nnuoma yesu ane nnuoma ehiama o Kristo ni biara sa otimetra sansemi mu ye kasafa boaseto patient ti asem ne pa obi owo boaseto wani daso mu na otimi twen na ye ka patient boaseto a ye omo hodo bebre obi betime nya boaseto atwen na so ne twen na obetwen no mfa so bi amfiri so ma e de nim guase kwa ne ba ti nsem ne pa e na obi so betime ato ne boase atwen a e de nim onyam hye beba eti sanya oberima bi agya ne yere ho sa yere twen mi tu kwa ba obeba no twen de oba na twen na so ba na obegya ne yere no fi so kwa no wase na chipoto tio anye wo oberima bi so otimi gya ne yere sa yere twen mi kwa ba oba na obesi na ache no oba na obetoka ama no fi so kwa no wase na chiye eti no twen ye mo Kristofo no bebre twen onyankopon wani daso mu batie twen wo boni mu ti asem ne pa ti Jesus Christ kan sem bi o so de fo bi yi sikama ne nkoa na oja hotu kwan tio na mre ofiri ho koe no ne nkoa no binum hyase se o twen onwura na chi o kwan papa so eye adumaden se ne onwura no ba o ba be hu mfaso a aba won so saro na manu bi nsu ye ona bi se twen de obetwen na momo obetwen wa kwadwurum tio ntuko tutu fam na ode agudie ne hyewo sika ne hyewo ni wura ba no so ni wura je ni sro ti sika no amfa nya adwuma tio watwe mana kwa bo bat ni wura no fe na kwa boni because of twa kwa boni mu wan twe wo kwa be so ni wura nani na mo twa kwa ya e be fu ni wura no bo ntisi e kasa otwen a enyo otwen bia na ye otwen
enyo twen bia ne so Nyankopon ni na mu wona wo twen wo Nyankopon ni na o hwe won tade so yie tiene pa when wo twen a ye ka ho asem ene enti Peter ka asem bi e wo Peter 3:13 2 Peter 3:13 o se na sania ne bosha ne tie no tio sania ne bosha ne tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo ne sanse ye twen osoro foforo ne asase foforo ti no anuanom mumiemo modern tio mumiemo modern biara no wo hu yense ye yenkrofo a ye ne nkekae na edam e wani da so bebre mu tio ti asoma Peter kan yie pa o se ye twen boshe na o hye ye no ye twen tio Onyankopon boshe ye do twen e na twen Onyankopon boshe ye de boaseto e na twen Onyankopon boshe so obi a woni boaseto ultimate twen Onyankopon boshe because Onyankopon boshe ya dia ye mfa eni hu ne mo wodi anu na aka kyen na ye dia komapaji na ye traso boaseto mu wani da so betwen no so Onyankopon ka so be hia wa ka so be hia tio na mum numo be wo brabom no kon be fa so aye no ye mfa ni hu oso ye bibi oda na di che na difo yes o ka che na difo sei na me be ye sei na maye ana sei na me na mum kon be fa so aye na de ye ono Nyankopon kutowo enti mfa ni hu Onyankopon nyuma na mum ye de boaseto free ni da so mu twen fu sie nim so Onyankopon yo no kwafo ani awaka no be tio ti asem ne ye pa tio bia woni boaseto biara ontimi twen Onyankopon ani ena wo boaseto a wetimi atwen na se woni abrabo papa e wonyame so mpamu a wo twen na wo twen ni nyina be ehu mfa so bia free so ma ntoti na Peter kan o se ne boshe no ne se ye twen osoro foforo ne asase foforo eno ne ye twen ne sense ye twen sa boshe nti adofo no mumiemie ne mu abrabo papa na ne ye twen no tu ne ni hwe na wo hu se ye nkrofo a ye ne nkekae ne edem e woni daso mu ti asem ne pa so ye kasa ni daso nye ni daso ena nye boaseto tieni pa ye betime nya boaseto se ne amekae no na so papa bi amaye ye betwantanchama etisi enya botre atwe Onyankopon boaseto mu a na twase siesie ho boabrabo papa ma Onyankopon na ye twen no mo Nyankopon de ne mre eye adwuma e wo ya brabom obi tumi nche Nyankopon ne awonye tie Job ka asem bi wa yen kwatie Job 23:10 yen tie ne awaka wa osiden osi na onimo kwan me faso oso me sha me firi mu firi se sikama pa ode fa ojem na mom na me 19 timiye ma hwa ne kwan na mamane na numumra manfiri ho makura na num samsene ade a ehia me na so no de on sachira da moy na obesene no dia ope na oye dia wo sama me na obema na ba na dia etise ye pi woni tirim enti ho ka me nanim me dwene me tim na me hopopo woni ho na Onyankopon ama makoma abupu na otumfo ayi me ho efiri se manyere wo esumu na okata esum kabiso o manim tio Job wura esum kabimu tio o se manyere wo esumu na chese Job akọ esumu tio Job wura esum kabi yakata no so na so okoso egu ade fi se han bi di nanim eye hwan otwede apon Nyankopon nti oti ne oka o so okata esum kabiso manim mani huwe enti me hopopo nanim na wo kan fa sase no se onimi kwan me faso
tio onu Job se na kwan onam so nyina Onyankopon nim wo gyan na kwan nyina so Onyankopon sa on free Nyankoti o se metwan no na mamane on free Nyankopon kwa ho kwaye ne ope o twe Onyankopon nim dane de nyina o se na namo na me Job manamo tintimie nti Job twem Onyankopon tu ne nan ansa no Job tu ne nan abrenya o twice o de na namo betietie Onyankopon na mo onu huri ni Nyankopon nim fro Nyankopon sa agya bedi machi na mo twan agya kona me ne ochi tio Job to no boss twan Nyankopon wa kuma pemu ma Onyankopon mbre ya adwuma ntete ne oka wa se me hwe ne kwan na mamane na no mra manfre ho makura na no nsɛmsene ade a ehia me tio wakura Onyankopon asɛm asene ne nipadua wakura asene ne ma wakura asene ne yere wakura asene ne maame wakura asene ne papa Onyankopon asɛm edi saa nneoma nyina nim kan nti Jesus sɛ obibiara ɔdɔe na agya ɔba na ne ho kyɛe me no ɔmfata mahenie ntu atijo ɔso Onyankopon asɛm no ehu hia ne kyɛe ade bia hia no asase so ti asɛm ne ye pa na wakura sa ansɛm no nti sa ansɛm no ɔde nam ɛna ɔde yɛ adwuma ɔnkwati asɛm no ɔnsan asɛm no ho ɔmɛke so sa brenya asɛm no dinanim wɔ mra ɔtwen tio ɔse ɛnso ɔno deɛ ɔnsakyera da wɔn na ɔbɛsene saa Nyankopɔn yi deɛ ɔpɛ na ɔyɛ tio saa Nyankopɔn deɛ ɔpɛ na ɔyɛ obi nkyɛn nea ɔnyɛ so obi sɛ Nyankopɔn bi na ɔyɛ ma ɔ instant ɔno ankasa Nyankopɔn na pɛ sɛ saa mbre ne si obi nkyɛn Nyankopɔn nea ɔnyɛ ɔde mbre na yɛ n'adwuma emre no nso ya maame wobɛkɔ atifia kwa anafo aba emre no nso yɛ na wone wonim Onyankopɔn nim Onyankopɔn nwuma ne sɛ nea saa Nyankopɔn tie no enim kwa Onyankopɔn fa so yɛ n'adwuma nti saa nkɔfo di akoma pa ne abodo kyerɛ ne boase to wani da so mu twɛn saa Nyankopɔn yi ama ne yɛ adwuma ɔno ankasa Nyankopɔn brem enye onipa brem tie ne ɔka wa ɔse dia wa sama me no dia wa sama mi Job enu no be ma na ba tio Job say dia wa sama me no enu no be ma na ba ntimi pepre mentimi rush sa Nyankopon yi na yire se Job bi adu sorry na wa trafa ko ache sorry na kan ya we ka che sa Nyankopon yi o si aye mi ba wiase no mi ba deja man fa hwe ma ni ame wo nyina Onyankopɔn no ana de ma me ono ana hyɛ ne ba me ho so wɔse fa aseda kan tio Job ama ne hunu nya oda so tie di da so mu e de bo asetwa twen enim sɛ Nyankopɔn bɛ sesa neoma na po sɛ neoma sa na so kon sɛ nya otie a e yo no Nyankopɔn pɛ ntoti o sɛ nya sa Nyankopɔn yi a ono Job nim no dia opɛ na oyɛ wonim Nyankopɔn ti na wo pɛ sɛ o kyerɛ Nyankopɔn ya wonyɛ eyo Onyankopɔn pɛ nya opɛ oba no kra ko bompa no se ja so makuru ensa me ho a opɛ nya ho nya me pɛ na so ne na de ye nipa ye tumi kyerɛ Onyankopɔn ye pɛ ye hyɛ no na ye si apenie abubuo sɛ ne anka ne Israel fo no ye no ti asɛm ne pa na na ye nkyɛ ye nsɛm no bebre nsɛm tutum ka yenkɔ Psalms yenko David nso ka asɛm bi e was Psalm 40 ɔse ɔtwɛn na metwɛn Awurade na ɔyɛ asoma me na ɔtie me sufrɛ na ɔyɛ me firi ɔsɛ ya me na mu firi atɛkyɛ mu ɔde manamo si ɔbotan so ɔma manamo tintimi ɔde dwom foforo hyɛ manu yɛn Nyankopɔn ayeye nipa bebrebe hu aso na wabata Awurade ho nhyira no nipa a ɔde na ne to Awurade so na ɔmane na kyenkyere ahantanfo ne wɔn a wɔmane di atoro tio ne wɔn a wɔmane di atoro tie ne ba sa na emu bebre yɛ ne wɔmra yɛ twe Nyankopɔn wa mane hunu brem
wo mra hia so Nyankopon nya bibi man wo mra yesi Onyankopon kwa hodo bebre so no ye twetwetwetwe na ehu so ane amane ye kwa trofo so abrabọ no bi no tio so abrabọ no bi no ye ntimi ntwa Onyankopon ni ma Nyankopon mra ni nya adwuma tio Job twa Nyankopon akowura esumu otene okan Job twa Nyankopon akowura esum kabi mu na owura esum mu wie hono hu Nyankopon tumi tio Shadrach Meshach Abednego twa Nyankopon akowura ojafu no mu owura ojafu no mu wie no hu Nyankopon tumi ho tio odofo patient ehun hia papa patient ehun hia yie mo Kristo ni biara wo mra ye twa Nyankopon tio Shadrach Meshach Abednego esimon koto ansori a ye de mo koto afiase ana nkofo tuo mboase sempo so sa Nyankopon amagie na ye koto sa ohuni da ye koto obi ansori obi anka na ho da o enyame bakope ehwan no Nyankopon di mrantie nim ewo gya no o ba bi Nyankopon twen won ba bi Nyankopon siesie so obeje mrantie no enye ba bi mrantie ni gya na mo gya no mu ehwan no pese oje won enti se sa mrantie ntimi antwen enko wura o gya no man ko hu Nyankopon nyuma no ba bi o siesie ato se obi o ehwan na obehu no so wantwe ndo o hu Nyankopon da tio ba bi onu Nyankopon pesa wo onu mpompu ni mpuno se wondru sam pempenso na wondru ba bi o pesa ba bi a o twen wo na wo sa nyame da na mrantie ma won so ko wura o jam before so wura ejam mrantie no wura na Nyankopon di ka won ani mo twen won ja no mu dada eno kata mrantie no so no dunja no mrantie na ni pa ni so de hu se ja no dare but na mrantie na nkasa ni mo Nyankopon du mojam Daniel ya Daniel so de ni koto ja funu oja jatebu before see the Daniel be do jatebu no Nyankopon di ni dada ni jatani nyina akokasa sema ko bi ba oba mama ntoche mu tio o control bibia sa nyame ni hiama ye ne se be twen no na ye be jedi ampara power ni da so mu se ne tie pero sa nyame kan ho ye kosumo kan ho ye bahan mo kan ho ye kwa mane hunu mo kan ho ye won sohwe mo ba bibia o kan ho ani jebre mo kan ho tio na se je bubu ni apinisie ni animi na ye twen sa Nyankopon no krum sa ampara ye twenwa kom bia so sa nyame beda ne ho di oyo nyame onsa tieni pa antiwati David said o twen na me twen o Nyankopon tio me David o twen na me twen sa Nyankopon na oye asoma me na o tie me so frɛ na oye me fia techem fro sɛ ya minemu na o de dwom foforo sɛ ma no tio won na o twen Nyankopon yie no sankrofo na timtu ayeye dwom o Nyankopon because o Nyankopon fro sɛ to dwom ma me a ontimi to dwom o Nyankopon da nti sometimes ya me kwada churches na me hu sɛ bi mu sɛ mo ye worship and praises na sabi mi wiera me de sankrofo ya bra bototo a ya na bisa mo sɛ tiwai o Nyame na de dwom na sɛ na no sɛ ontoma no ana ono na eto ma Nyankopon tio o Nyankopon na de dwom hye oni pa no ana bofo ano ana bodye bia no se to mame because many so tio afedi o to dwom mame betimi atra me kra mu tieni e party so Nyankopon fa dwom anhye wa no se to ma no na o to o tutugu tieni e pa so Nyankopon ma ma konya se bonampa ya wo botugu so Nyankopon kasa twan na o twan tugu o was too time ti asane pa ti asane ti David say me David me nyada de twan sa Nyankopon yi na me twan no ya so tie me na o ye ma bisa de ma no de me fra te chema ma ne hunu mu na o wie no de dwom hyema no foforo
or the drum for Semano, and you no Cassan and Copoy ye drum. 7 to man. Tia Assembly order for Tiani pa. Tia Assembly, and the Sentiment Summon and Copoy ye. I'm an Yan swing, Nayan Channel come Papa so, I'm an Yankopon Yan to one. I hear you play to be a and you may are true. Some you may try to be here too. Worship praises, yeah, too. But say you know Yankopon, I just say, I no say and twa, yeah, too, a drunk, a kaya to go. Chenepa Natia Sabio can say. In Sanu, the power didn't the 12 at the shore. Not all money in a change hand time for. No one know money dear for. And they take a baby. And you did for so far big baby more near Namonso. A 12 for hand time for. Has so far been 1 hand time. Tio or tell on a chip. Tio Christo ni our credit chitiamu. A soon Yankopon ye. Social ban so married to Castle called to the bossy, John Yankopon, not a bumpire no shana brabos ye no money. No juice also for you behold. None young comes here, Sassie, and now mammy been a yo, and I'm so where to her for we brought Lamina Quantremo, and your Faha, and your Qua, go to better near Nava, near Qua near bar, a hand time for you. Your beer no see a Casa be sounds and a way I don't obey also for. Tio, a son say it to train Uncle Paul was a tomu. While Bravo Papa Montina Brinna, near Daniel near Tess Uncle Fui. Titi Israel Namuno. Tia some near pa. Near San to Tomika and David Hana. Yakai 37, verse 7. I want to David Casembua or say, Ye come ready to boss a train. Eh, dear Nicola Sini Yenity. Onipa a odi ne boso asem no nti mabufo ntwa jai bubone nha ho na ebewie bone nko na obeyi odi bonefo no ho na won a wo twen awurade no won na obenya asase no adie akaka kra bi na obonefo ni ho na wo hwehwe ne trabrea na woni ho bio na ahobrasiefo betra asase no so na wajuonani eni daso bebremu Tio, asamna se piwa. 2 Peter 3:13. Peter said, "Said the boss and tiano, ye train also fofo, ne asase fofo." Tio, ntiona wo train, na tiene Peter kasoso, o se sanse ye train also fofo ne asase fofo ntino. Mumie mommodin, na wo hu se ye nkrofo a edam ne kekaye bia ne ye hu. Tio, and David has said, David the kai son of Peter, and David said, one of them train Uncle Pong, one of the assassin in a day. Assassin for was so for never. One of them train with Uncle Pong. Now a born brave. Now also who was said, or young Crawford, damn it, can be any one. So for the Benya assassin. Okay, so you are train with you. Patient. I want you papa. Near Bravo Power and Maya Chain. Tio, when Maya Tip was a tomoni, that's who would tell Yankopon, ya brapa a bepo. And your train out the train. Tienepa, your ability now when you're their train. No more actions from Maya train. Send your active or Maya train, another problem. Tia semne pa tiene pa twat ne waka wa se ye koma wade na to boss twen no ye koma no o twen Yankopon mabubo bebre san kan Israel for no tio men kasa bebre wo twen mu men kasa bebre na mo woni ji wo bra wo twen wo Yankopon tio for woni to so se ne a wo pe no Yankopon wa ye wie esi jaso no akakra bi na ben odi besi oni mamodi yesi agro ba ofia ya mpepure kosia no onyankopon de agro no ba ofia transfer twen no
na ka wano to nye kom mensia pini bebre bisa no ma bebre ena urade ena wonim se metua metai ena sa ebimum pai bomu no mra ya twa Nyankopon ya hyase kaka Nyankopon sane Samaria ni no kobo no pai no da pom biara me dem prem medam prenu ena metua metai ni amenya bia me yeso tutu so dudu na me yewe tio David said ye kom na twen sa Nyankopon ne dale de nyina nye woni da so no ka kire no wa koma pemu ne danase oswa danase fi se mra e betumi atwa Nyankopon e wa koma pemu no Nyankopon bua no de dwom hye ya no na ye de hye ya no se ye ntodwom nyina ye anase mompa ye nyina ye wo mra ye twa kwa papa mu tio ase hwe no wan ha ho wo dia kwan si ni yie nti ana dia ha no na madam family na si so ana odaka mu ana we mene na babro chipe ana onya nkata wakofia ba na wo beto mabrochi onya nkata wakọ aise ye abrapo na ye bona ya kansie tio wose hwe yie no wan ha ho wo dia ne kwan si ni yie no wodi wo musa fede na brapo no koso pagya hwie no ha ho no fisa wo ha ho no ho pe wotimi twa Onyankopon fisa Onyankopon wo mre a wo hye ama wo tio Onyankopon wo mre a wo hye ama wo Onyankopon wo bia sonku bia ono besia tio Onyankopon wo subura a wo siesia ama wo se no na wo be no o waduane wo siesia ama wo se no na wo bedi wo mre a wo ni besia enti se samre no so ya twe yie no anko ha ho wodi a ne kwan si ni yie ho because o sha se wo ha ho na o hwe ne obi nya pe bebi o gina no wo betu ana mo firi ho enti wodi a na sija so anko Nyankopon so no obetu ne na fe wo be dia nke kan ne fi edam wo ho enti fa bia na e be siesie na ekura no abi nsura kakakra bi na ka odi ana na bin ne dia be si wani tio nti David afutu se hwe yie no wan ha ho wodi a ne kwan si ne yie no ho tiene pa ose na akaka krebi no bonifo ni hobio na o tuhwe ne trampe na oni hobio na ho brasefo ene betena asase no so na wajiona ni bebre woni daso mu ti asem ne pa na yensa ko ti Isaiah so ka asem bi ene kasa bebre Isaiah so ka asem bi ewa Isaiah 40:27 tieni okawa ose adenti na Jacob oka na Israel oka sase me kwa ya hunta Awurade Minyankopon abunani agumatemu so ada wonhune ada wontie Awurade ye da Nyankopon ono na opo asase awie omra na ompaba na ne humu so eni hwehweye ono na womadia wa bretumi na omadia oni hume na ahode doso mabrum pobre na ompaba mranche hwehwiase na wona otwan Awurade no benya ahode foforo wode ntaban beforo se okodie obetumirika na omre obenanti na ompaba tio Israel fabra bono sala na Christopher bebre mu bebre ye wo mra ye twa Nyankopon na bubuo apinisie ena Awurade de wo yiwani hintame ena Awurade de wo jawmi Awurade kai me bre Awurade kai me o ne tio na ya shasie si apinie Onyankopon nyawo tio na mo Onyankopon de wasi wa masue hu Onyankopon boaboa wa no afrepie ne atoye o kan nyina bom no de abetata wani tobu se twan no o pawo Onyankopon nyawo ne made biara da
tio onyankopon paw ne body biara da ne o tio atwa onyankopon nim e wo kwan papa so onyankopon omfa ne hintaw da e checheche se de na ra sa onyankopon beba abaye omoa tio samri de mra obobo wa no onyankopon de odue ba bi pese onya suahu tio o pese onya suahu o pese onya suahu nyankopon pese o be sa otaka nyankopon sa de mataka nyankopon tene ma o je won tio nyankopon tene ma no ye won o do fama ni mo do fa o mu strengthen won ye won tin se nya fe yanka se betu ye gina se sra fama no nyankopon tiene ye pa enti o se samre Israel abubuo apinisie ena urade yire ne hintan na onyankopon bu ne aguatem so ena onyankopon fie tiene ye pa ena Isaiah bisa won se eboy Israel for Jacob asefo enti mu hu ye sa nyankopon mu hu ni nyuma da ana mu hu so amometie se sa nyankopon na opai epomode mu nananom famu twadwane firi so ma wodi mu rafi sa nyankopon eye da nyankopon on satra sa nyotie sa notie sa nyankopon na timuma dia wa bre ahoden dia woni ohome no mana ahoden doso na oba se no na wona wo twen no tio wona wo twen no sa nkofo timi nya ahoden foforo tio se okode odem taban betumrika a wo mre onantia on paba tio because nkofo timi atwa onyankopon nim ama ono akasa nyankopon na siesie won mo wona ahoden foforo nti sa nkofo ebenye tumi tio nti si antumi antu ya poasi antwen sa nyankopon yanim e wo kompapa so ama na nto ne poasi ansiesie me no mi no mame akatua papa bire ni ho biribi papa bire no ebetuma nya fro nyankopon sem because emra wa sanu san so ya oma ntoti jo o se dia wa sama mi job no enu no vema na ba fi se dia ho pen hoye obi nche nyankopon ne onye oba no pose ja wo penye ho nti enye wo pen betuna sa nyankopon ti asem ni ye pa se ye ka bibi na onyankopon ya na ye onyankopon pe onyankopon nim se kase sa de we esi but o hwe si be bia no ka wo wie dada ti asem ni ye pa na fe tutumri kan kwa Yakubu yenko James so ka asem bi wo ha yenko tie ne James akai yenko kan James 1 Yakubu 1:2 Pense miniano samohwe sosha hudo bebre mu a mumu na ni je kura na mu hu se mu jidie no sosha ye boss to ho adwuma na mama boss to se na mama boss to na awie na adwuma pe na amama ye pe woni mu a enka mo hwehwehwe ara tio o se miniano o se jidie no obre ho nsoshe assemblity no enti o fro se menuanom mo ma ji onyankopon die na mo twen no e wo boase to mu e wo abrabo papa mu mo me no te ho ba ko mu sa mo hwehwehwe ne amane hu bebre mu a ye mu na ni je kura mo ma ni nje frisa mo jidie no so sha e ba no e be ye mo boase to ho adwuma tio na mama boase to retinye wie pe ye mu tio na mama tinye twese nyankopon kon papa so e wo boase to pe mo ni da so mu na mama tinye ye pe e wo ni mu a enka mo hwehwehwehwe tio na so Israel for ko kan sisi out e mra Israel for atwetwa hodo bebre mu no na ato bubuo apinisie anini
tio asuafo no Samuel James Yakubu tro sa asemi na asuafo no na mahuhia bebremu amane hunu bebremu because na asuafo no bokwan ato kwan no Christ abodie but na kwan no so na hototin tire twase safo Yesu adwuma ma me no mi no be fa so free onse ne na kwan no so kwa obi muye obi ntien ba safo de ne bo na ye tibi na ye tuta su ogu ebi mo so ye sie bi mo bo ye bu ebi mo senue nso tie nkwan chansam tie awete chansam tie tumi nsam a James etra koma nuano ana o ka kire nuano se nuano ni a eba yesu ni nyina se ba momma monenye ye de nkunim data fisa sanyo mani nyina twa se eba na eba be ye ebu aseto ho adwuma fisa se mra sanyo mani ba yesu no ena chesa mpara bu aseto na ho Onyankopon mani da so na ye wo no anya no bi keke ene de kase atwa Onyankopon na mum ye firi akra mu ya adwene ne padua nyina mu na atwa sa Onyankopon yi sanya ibetimi aso sa Onyankopon ye ni enti se timi trase na fa ebu aseto no timi ye adwuma pepepe na wie pepepe mu na yam pepre ho ewa amane hu ewa bibia mu ne makwa ma Onyankopon pe ye adwuma afa ma ye nso ye be ye pe wo sa Onyankopon mu a enka hwehwehwehwe teso Onyankopon pepa ye mra tu nyina oni bibia tia ye biem odi aye ma ti asem ne pa odofo afa nsa tutumrika yemre nti anaye ncha ho yenko Romans yenko kan Romans 5:3 ose na enye yenko na mum ye hwokwa ye ho ahohia mo so efise yenim se ahohia de boaseto ba na boaseto de osuahunu ba na osuahunu de ni da so ba na ni da so nhyani wo efise ona Onyankopon kokko de maye no so ahwie Onyankopon do agu yakoma mu odo foti asemi ye pa tio say can free 5 no badanwa Paul kan se be bro ansa na bedru sam pepensuoi tiere pa o se aduma de maye no nam so ama ye nan ka ye se fata fedie yetumi hwakwa ho Onyankopon ani onyam mu tio sam parampara ye Onyankopon ma nenye honko de hwahwa ye ho tio nemu ye hwahwa ye ho omra ye kwa ma ne hu mu omra ohaba omra hu hihia ba ehon so ye hwahwa ye ho frise ye nim se amane hu ba ye so a ede boase to ne breyen tio ede boase to ne breyen na de boase to no ba esense ye ya tue boase ne ye twe Onyankopon ti no afetimi ma yesua de esua ne ba bebre fi Onyankopon ni wiase a timi mu tio na sa osuahunu no ede ni da so breyen afede ma yetimi nya ni da so 100% Onyankopon so Onyankopon beba na sa ni da so no ense ni wo da tio se timi ya sa ni da so no Onyankopon mu a tio se ni Shadrach Meshach Abednego nya ni da so no a odi ewuro ojafu no mu a ye be pe nti Paul sa ni da so no se be du sa ni da so no mu a eni wo hye ni obiem so kuyem pa ye din be banyam nti o se suafo no hwe won kwa fa so ko Paul esi na bo na nso ye Paul na ni din ohun na anyonyam a woni din mu tio baby e book Kristo di be book Paul din hwe Peter ye chinu Paul asemem baby e book Kristo di be body din ohun Peter di anyonyam a se tio enti se tumi twa sa Nyankopon boase tom wo bibie mu a wo mre oni papa so gu eni mase no eni nguase na o pa man no e de ni onyam bra edin wo mu pomra ye ni ho tieni pa ti asem ni enti se kwa ma ni huruma na wo ha mu ana ti bia mu na enwimi na itumi nya ni da so Nyankopon ya tue boase twen ma ani wo se entue wa brabo mu da wo mre oni papa so ku enu ma se hono Onyankopon prepare so be shai because Onyankopon man na come da
tieni pa dane den na osiesie bibi mai afei tie yensan kwani yenkan Romans 8 yenkan Romans 8:25 where they short cry or say na se yeni da dia ye hunu so a ye de boase totwen tio se yeni da dia ye hunu so a ye de boase totwen wo bi se onyankopon se ja me ye madam pan me oba me ngoda don bo wa fana ne ma me oba tio waka wie no wani da so se won pai bo na wo boy no onyankopon watie no be ya ma wo se mo nyem pai bo ni watie di so onyankopon be ya ma e di ebiem na aka o e bo se to no otwen bi no betuma ebiem because kwa onyankopon be fa so de oba no be ba betu yam na nyade wani be hu da e enuma hinta aye ni hu na so de ni da so twen tio nti se wani da so woni ma ye ni hu mu a ane na twi hia ma boase to se ya de woni hu a ana du ba bi no wa hwa na fe mpese de va wan kasa betumi sori na wakọ akọfa wa de but we de nya de woni ba bi ade kro no wo onyankopon no akọ woni ba bi oti na wakọ no se urade mi bi sa wo ba wa che wo ma ntimi amba be fa ma de akọ no ti on tie poem Christopher Kase Trambos tomu ekasi nya patient na etwa onyankopon wa brabo papa mu wo mra onyankopon hu ese de ho afre wiase na mo me tiwa time no so onyankopon be ba yeso onyankopon ni anyonyam na ma fa onyankopon de dwom se ya no se ne oye David no David se me twen se onyankopon na oya soma woni mwamo no be yemi flat chama ne mu no the drum for shema no chini pa utu ose na se ya leader su se ose na se ya leader dia ye hunu so a ye de boase totwen afei kan Romans 12:12 Romans 12:12 ye tie do kan wa so se mumma monenye wali daso mu ahunhie mu ntomo boase mu nkrampai bomara asuafo no tio wo tetefo no nyina tena ni daso otwemu boase tomu omu pie no pepre ne ho ne opepre ne ho no so pepre ho no yakopon di ahenie no no de ma David nti so le da hoyi David ni ne nkrofo ni sekan ni ejan ni na childu fosa papa otanfo na de nyamye yi na so se yenkunu tio boase tono otan tio ne suban papa e wonyankopon mu gidie ntino David jawo no hu se no se nyankopon pesa so wu samre ya ka before se medua no okunu dada tio so wonyankopon pesa samre mu na so wu a ka so no me David medua no ankasa nyankopon kunu dada na onku na otiase de me fami sanka no ono nyame na asra no so onyankopon pese okunu ono abeku na de tio ti asem ne ye pa nti o mra ya twa ne hia ni fie nti na Paul Peter boss afunu kokono ti no Paul kokono sa do fo se ye twa dia ene na mo me nyire ho ne wo hu ye se enkofo yi ni kekan ne dem tieni e pangot ni okawa wase momo mo ni nyi wani daso mu momo mo ni nyi wani daso mu wo mra mo ni daso wo mra mo ni da bibi so afi onyankopon mo nwinwi mo nye se Israel fo ne momo mo ni nyi nti hwe ono apomra de kotu afiase wo da fiase de na nso be ni je ne krama nti onyankopon de ye dwom hyena no se Paul to mami nti trosem se na sa suafo to dwom ma onyankopon anadu da suom na fiase ni nyina so atumi anyina fiso onyankopon tene manka ti asami nti wose
ahohie monto mo boase mo krampai bon mpae no so akyere ti asem ne pa na fe tutu mirika ya de sua ne de ba na wie ya no your last quotation you can free Hebrews. Your last quotation you can free Hebrews. You can Hebrews 10:35. Now you do abana wie and na ya kasafa and that so timid boss to atwen mu patient boss to say entimun to nam ye work to akese no ntwene na boss to hiamo na samu wie dia onyankopon pese mo ye no a monsa ka bosse no na akaka kra bi na dia oba na ba na orange tio wati wasimu hwe yie na montom nam ye no antwene tio nti David kan David no se insanu wona otime twa onyankopon na omma no wona ni enkotre ahantranfo no wona odi atro tio eba sape onam ye na wo ye watwa twen ujira onyankopon ni ujisa onyankopon di wasunu nkon na nyina wona na nante ache uye na mo yesi onyankopon ni enso hwaba mami owura fi wo woni da so mu ntuo ma wo boss to na yira na no wamma ne fa wankasa wakoma kwan so ne ususuano na to so no so nyankopon dono nyankopon peso asem nyankopon kasa ne si Paul so ohene abrinya o tie nyankopon enso ha kakrai do to na ni hwa na tamfo a o se no se me kasa me twa atamfo ba bekume ano mane no to ne nam ye no twetwe nam ye no so na so akatua so tie ntina me ka bibi se enye twan na nya ability na ye benya dia twan onyankopon no da bi wo mra ye twan ya bra ba ye be bo mra ye twan no mu enyuma ye be ye thinking ye pipia ye be ti asem ne pa wana so money eno bibiara a wotumi nya boss to onyankopon ni bia no woni sutie bi onyankopon kasa woti because one man for akoma kwan so afeni wan kasa wo honim ka kyerɛ no eno na opesa wo ye na do onyankopon de na to wato nam ye na twene ye nam ye no so na katua kase wo so eno so onyankopon hwehwɛ me no amienu tio ntio se entimon to nam ye a ewa katua kase no ntwene boss to hiamu tio boss to hiamu wo mra dwemfe bi asase ba mutimu no mu hia boss to twasam to mo boss fiso onyankopon ye bibi onyankopon mro dali de no ye ne ma ho adwuma dali de no ye ne ma ho adwuma nti ho adwuma na sase onyankopon ye ho adwuma to boss ne twen so obi sade no ma ya twen onyankopon no kremu na sa onyankopon beba sa onyankopon tetefo no twen no bae David se me twen sa onyankopon no ya so tie me Job se mamane amfri na kwan na no mmra ma mfri ho na me kura na no msem na dia ehia me na dia ono nyankopon sama me na no be ma na ba mamane me twen no titi enyo ka wa iti monto mo na me no twene boase to hiamo na se mu wie dia onyankopon pe no ya monsa ka boshe no tio monsa ka boshe no Peter ka boshe no asem e wo se Peter 3:13 o se se ne boshe ne tie no me se ka biem ye twa wo so foforo ne asase foforo e sanse ye twenti mu me nhwe ya brabo yie tio ti asem ye pa eno no ka ho asem wa no sase ti onya bose to twen sa nyankopon yi a na se ti me ne ono nyankopon pese ye no a afa ma ye sa ti me ka bose no ti oboy kokosi nhwe ya brofo na ye nya bose to na ye tu ne onyankopon pese ye no na ye twɛn no
na mense tunya ka bose no fi se nche na ne a oba no na oba enche na ogama no ti ahingwa kese so no wo yi ni ti oba bebu wi ase aten oriche odofo hwe yie no wonto na me wakatua pa na ntwe unya boase to wa braboi mu unya boase to ama okra unya boase to ama onipadua unya boase to ama bibibiara a unya fro nyankopon mu se boase to ni ma obibiara no obetimi anya nyankopon mu ni daso fi se de boase to na nya ni daso nyankopon mu tiene ya pa ya de boase to na nya ni daso na me yetimi atwe wo nyankopon onyame ka ho wo nyam so padwumadie kwasiana biara ana abre biara ye wewura bible no pe no kure wo mu hu na ne onyankopon kokko dia brain boase to patient ai betumi nya onyankopon mu ne betumi abo ebre ya twen sa onyankopon no kure ne gidie manama sa onyankopon firo no ankasa ne bre mu na oba behia me no amienu onyame nka ho ba biara wo misro onyankopon sira ade ma odofo se ba biara wo no onu twede onyankopon ka ho onhwe so onkura wa ho ma asem biara omo ho ban esum kabibo onyankopon kata esum so ewo nim na omma wa home na nye gidie mapa onimu na to bo ase twen no ewo aprabo papam na wonsa tumi aka bo se no fisa nche na ne a over no na wonyaba ye da onyankopon se na so obedi anim ka wa de nyina mu twede onyankopon ye da wase wadom no nti amen.